ऐसे कर लो, ऐसे नवेद भाई, ऐसे कर लो, यूं। हाँ यूं। कहाँ हो? घर पे हो या बाहर हो? घर पे। अच्छा, तो रख नहीं सकते कहीं, मतलब जैसे कहीं रख दो। अंधेरा हो रहा है वो। चलो हाथ में पकड़ लो। हाथ में पकड़ो। हाथ में पकड़ लो। चलो। अच्छा नवेद भाई, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो मतलब ये मैंने ऑनलाइन रखा है नमाज सिखाने का, ध्यान से सुन रहे हो ना नवेद भाई? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, और कुछ पूछ लेना, जैसे कुछ समझ में ना आए तो पूछते भी रहना। तो देखिए, ये जो मैंने नमाज सिखाने का रखा है नवेद भाई, ये खासकर तुम्हारे लिए रखा है, जो जिन्हें नमाज नहीं आती। इंशाल्लाह और भी सीख लेंगे अगर जिन्हें नहीं आती, मैंने कह रखा है। तो इसे नवेद भाई तुम इसे ज्वाइन करके रखना 7-8 दिन रमजान में। इंशाल्लाह तुम रमजान में सीख जाओगे नमाज। तो पहली मेरी चीज सुन लो नवेद भाई, आज मैं नियत के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है? तो नमाज जब शुरू करते हैं तो नियत की तो जरूरत पड़ती है ना। जी। आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है नवेद भाई जवाब नहीं दे पा रहे। देखो यार, जवाब दो। आ तो रही है, आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक आ रही है ना आवाज? अच्छा। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले नियत की जरूरत पड़ती है, ठीक है, नमाज में जब हम जाते हैं। तो नियत नियत क्या है, नियत को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये जो हमारी जो क्लास रहेगी नमाज की, 7-8 दिन रहेगी इंशाल्लाह। जो भी भाई नमाज सीखना चाहे वो सीख जाएगा। तो हाँ, नवेद भाई से हमने शुरुआत की है। तो चलिए नवेद भाई को बता दें, और भी सुन लेंगे जो भी देख रहे हैं। तो नियत क्या है सबसे पहले समझना जरूरी है। देखिए नवेद भाई, आ रही है ना समझ में? हाँ, आ रही है भाई। ऐसे कर लो यूं। आ रही है, ये ऐसे अपलोड, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बस। असल नहीं, यूं कर लोगे, कोई दिक्कत हो रही है क्या? असल में अपलोड भी होगा ना ये लाइव, फिर कोई दिक्कत हो रही है क्या यूं करने में? नहीं, कोई नहीं, बताओ। अच्छा चलो मैं बता रहा हूँ। तो नियत क्या है सबसे पहले समझ लो। नियत, जब नमाज के लिए हम जाते हैं तो बाज लोग समझते हैं कि जबान से नियत करना ये जरूरी है, ठीक है ना मित भाई? बाज लोग जाते हैं मस्जिद में, आपने देखा होगा, यूं खड़े हो जाते हैं, नियत की मैंने इस नमाज की वास्ते अल्लाह ताला की 2 रकात नमाज पढ़, करते हैं ना? हाँ करते हैं। तो जबान से यूं समझते हैं जरूरी है लेना। तो पहले तो ये समझ लीजिए, जबान से नियत करना ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना? सुन्नत है ना वाजिब है, कुछ नहीं है। यानी हदीस में इसका तज़किरा नहीं मिलता कि जबान से नियत की जाए, ठीक है? जबान से नियत करना हदीस में नहीं है, ठीक है ना वेद भाई? इसे समझ लीजिए। आ रही है समझ में? आ रही। क्या ये समझ में, जरा मुझे बताया, थोड़ा सा पता चल रहा है। थोड़ा सा बताओ क्या समझ में आई है मैंने क्या बताया। अब जैसे कि जोर मतलब से कि बोलो। आवाज आ रही है। जी जी आ रही है हाँ आवाज। भाई है। अब आइए, अब आइए। ठीक है। अब जैसे कि हम गए मस्जिद में, हमने नियत बानी जैसे कि इसका जरूरी नहीं है नियत बानी। मैं ये नहीं पूछ रहा मस्जिद में, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या समझा अभी। जैसे मैंने बताया जबान से नियत करना जरूरी नहीं है, ये तो समझ लिया ना आपने? हाँ। जबान से और नियत वो करना यानी जो, हाँ बताओ। जबान से जरूरी नहीं है, मतलब कि दिल हाँ से जरूरी है। हाँ, अब मैं आगे का बताता हूँ। देखिए, जबान से तो नियत करना ये तो कंफर्म हो गया कि जरूरी नहीं है, जबान से नियत करना जरूरी। अब नियत है क्या? देखिए, नियत कहते हैं दिल का इरादा करने को, ठीक है? बात समझ में आ गई? नियत दिल का इरादा करने को, यानी जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा दूं। जैसे हम घर से निकले असर की नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है ना वेद भाई? आ रही बात समझ में? घर से निकले, तो अब हम घर से निकल रहे हैं असर की नमाज पढ़ने के लिए, दिल में तो हमारे यही नियत है ना कि हम असर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? दिल में तो यही है हमारे कि हम असर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे दिल में नियत है।
تو اب جب ہم گھر سے باہر نکل کے جا رہے ہیں تو اب ہم مسجد میں جائیں گے، تو جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نا نیت کی میں نے نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو اب ہم گھر سے نیت کر کے ہی گئے تھے، دل میں یہ تھی کہ بھائی عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، تو اب جب امام صاحب نے پڑھا اللہ اکبر، ٹھیک ہے، امام صاحب نے ہاتھ باندھ لے، تو اب آپ بھی اگر یوں اللہ اکبر کر کے نیت کر لیں گے، یعنی ہاتھ باندھ لیں گے، تکبیر کر دیں گے، تو سمجھ لیجیے آپ کی نیت ہو گئی، یعنی آپ کو مسجد میں دوبارہ سے جا کے یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا نیت کی میں نے اس نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کی، زبان سے کہنا، تو نیت تو آپ کی جب ہی ہو گئی تھی جب آپ گھر سے نکلے تھے، ٹھیک ہے نا وید بھائی، نیت تو آپ کی جب ہی ہو گئی تھی جب آپ گھر سے باہر نکلے تھے، تو جب ہی ہو گئی تھی کہ آپ نیت کر کے ہی گئے تھے کہ دل میں تھا آپ کے میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو وہاں پہ جا کے اب آپ کو لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہی بات نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور ہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ نیت جو ہے نا یہ دل کے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، اگر آپ نے دل میں بھی نیت نہیں کری کسی نماز کی تو نماز نہیں ہوگی، یہ بات بھی سمجھ لیں، کیونکہ نیت کرنا تو یہ تو شرط ہے، اب روزہ ہو نماز ہو نیت تو ان کی ضروری ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں نوید بھائی، آ رہی ہے سمجھ میں؟ نیت کرنا یہ تو ضروری ہے، دل سے، دل سے، دل سے، ہاں ہاں دل سے، دل سے، زبان سے نہیں، دل سے، تو یہ تو ضروری ہے، زبان سے ضروری نہیں، دل سے ضروری ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ آپ کو اگر نیت کرنی بھی ہے امام صاحب کے پیچھے جا کے تو دل میں کر لیں، آپ جیسے آپ کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے، تو عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ نیت کریں گے کہ دل میں کر لیں کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں امام صاحب کے پیچھے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ زبان سے لینا ضروری نہیں ہے، یہ دل میں کر لیں نیت، یہ اتنی نیت دل میں کر لیں کہ نیت کی میں اس نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کی، اگر آپ کو نیت کرنی بھی ہے، لیکن اتنی چوڑی لمبی نیت کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اتنی نیت کر لیں کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں آج کی امام صاحب کے پیچھے، بس اتنی نیت کافی ہے، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے نیت پڑھ لے نماز، ٹھیک ہے، یہ اتنی نیت کافی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی نوید بھائی، سمجھ میں آ گئی؟ کیا سمجھ میں آئی ذرا تھوڑا بتائیں، جیسے کہ تھوڑا ضروری زور سے نہیں ہے۔ بولو، زور سے بولو، زور سے آواز آ سمجھ میں، بات آ رہی ہے؟ آپ آ رہی پاس ہے آ کے آواز؟ بولو، آپ پاس آ کے بولو، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں پاس سے آ کے بولو، جیسے اب بول رہے ہو اب آ رہی ہے بات، ٹھیک ہے، اب جیسے کہ بولو۔ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جیسے کہ دل سے ارادہ رکھنا چاہیے نیت کا، کیا بول رہے ہو اور سمجھ میں نہیں آ رہا، تھوڑا زور سے بولو۔ سوچ کے لکھ لو، دل دل میں سوچ کے لکھ لو، نیت کر لی ہم نے، جی، دل سے جیسے ہم دل سے سوچ کے جیسے ہم عصر کی نماز پڑھ جیسے ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کیسے کریں گے دل میں؟ جیسے دل گھر سے ہی چلیں گے نا، مطلب کہ ہاں دل سے رکھ گھر سے ہی چلیں گے، مطلب ہاں، کہ اچھا اچھا، جیسے ہی تو تم کہہ رہے مسجد ہو میں کہ چلیں جیسے گھر سے کریں گے ہاں نا، ہاں ہاں، تم کہہ رہے ہو کہ گھر سے جیسے چلیں گے تو نیت کر کے ہی چلیں گے کہ عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نیت ہو گئی، اور مسجد میں جا کے اللہ اکبر کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ہاں، یہ بات یہ سمجھ لیا، چلو اچھا ہے تم نے سمجھ لیا، تو ہاں، لیکن ایک نقطہ اور سمجھ لو نوید بھائی کہ اگر ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں آ رہی ہے۔ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنی نیت کرنا ضروری ہے امام صاحب کے پیچھے کہ میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں ہو نیت کہ میں امام صاحب کے، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کرنی ضروری نہیں کہ میں امام صاحب کی، پھر تو امام صاحب کے پیچھے پڑھ نہیں رہے نا، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو، لیکن اگر امام صاحب کے پیچھے کر رہے ہیں تو یہ ہو دل میں کہ میں امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نوید بھائی، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی ہاں، تو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، اتنا سمجھ لیا، دل میں نیت کر لی تو ہو گئی نیت۔ اب وہاں جا کے اگر آپ کو امام صاحب کی پیچھے نیت کرنی ہے تو بس میں بتا رہا ہوں، جیسے آپ زبان سے جو نیت کرتے ہیں وہ دل میں سوچ لیں، بس وہ ہو جائے گی نیت۔ پہلا پہلا پوائنٹ تو سمجھ لیا کہ بھائی نیت ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، یہ تو سمجھ لی پوری، ٹھیک ہے۔ اب نیت یہ بھی سوچتے ہیں کیسے کریں گے، دیکھیے میں بتا رہا ہوں نیت کیسے کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے امام صاحب کے پیچھے جا کے اتنی دل میں نیت کر لی کہ میں امام صاحب جیسے عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ نے اتنی نیت کر لی میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں امام صاحب کے پیچھے، تو نیت ہو گئی، سمجھو کہ میں امام صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ہو گئی نیت، اللہ اکبر کر کے
शुरुआत कर दें, ठीक है। तो इतनी नियत काफी है। बाकी लंबी भी अगर नियत करना चाहे, जैसे जबान से करते हैं नियत की मैंने इस नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के, तो ये वाली नियत लंबी ये आप दिल में कर लें, जबान से नहीं। अब जबान से नियत लेना किन के लिए है समझ लें। जबान से नियत उलामा ने उनके लिए कहा है जो वहमी लोग हैं। वहमी से मुराद मैं बता दूं नवेद भाई, वहमी लोग उन्हें कहते हैं कि जो उन्हें पता ही नहीं चलता हमने दिल में क्या पढ़ा है, जिन्हें पता ही नहीं चलता हमने दिल में क्या सोचा है, वो बार बार यही सोचते रहते हैं यार क्या सोचा है, तो जबान से ले लें। तो और वो ये समझते हैं कि भाई जबान से लेने से कोई सॉरी दिल में करने से होती नहीं है। तो वहमी लोग इन्हें कहते हैं जो समझते नहीं है कि भाई दिल में हो जाती है नियत, और उनकी याद भी नहीं रहता हमने दिल में करी है नहीं करी, इन्हें वहमी कहते हैं। फिर उलामा ने इन्हें इजाजत दी है कि आप कर लें फिर जबान से नियत, वरना जबान से देखिए जबान से नियत हदीस से साबित नहीं है। दिल में नियत कर लोगे तो नियत हो जाएगी समझो, ठीक है। तो नियत क्या है, नियत क्या है नवेद भाई, क्या नियत क्या है, नियत किसे नियत कहते यही हैं मेरा सवाल है। नियत किसे कहते हैं? बस दिल हाँ से कर हाँ लेना, दिल से करने हाँ की हाँ नियत। हम्म, समझे। तो अच्छा हुआ चलो तुम्हें इतना समझ में आ गया, नियत दिल के इरादा करने को कहते हैं, यानी दिल से नियत कर लोगे जबान की तो काफी है ना। तो इमाम साहब। आज का हमारा ये जो मतलब लाइव था ये खास इसी पे था, नियत पे। तो आज हमने नियत समझी है, कल इंशाल्लाह हम सना को पढ़ेंगे, सना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ओके। सना सीखेंगे, ठीक है नवेद भाई। तो कल इंशाल्लाह हम सना सीखेंगे, आज हमने नियत सीखी। तो नवेद भाई कुछ पूछ लीजिए, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। नहीं आ गया, याद तो आ गया अब सर। नहीं और कोई इससे मुराद, कोई नियत से मुराद कोई क्वेश्चन हो कि भाई ये कैसे करें ये कैसे करें, तो वो पूछ लो, अभी क्लियर कर लो। हम अब जैसे कि इमाम साहब के पीछे नहीं पड़ थोड़ा रहे हम, थोड़ा तो पास आके बोलो, पास आके, थोड़ा पास आके, जब बोलते हो तो पास जैसे आके बोलो। अब जैसे कि इमाम साहब के पीछे नियत नहीं कर रहे हैं हम, तो फिर कैसे करें? मतलब कि जब भी दिल से ही करें, मतलब दिल से इरादे से। हाँ, ये भी अच्छा अच्छा सवाल है, चलो क्लियर कर दो। अगर इमाम साहब के पीछे नहीं कर रहे, जब भी दिल से करेंगे, क्योंकि दिल के इरादे को ही नमा सॉरी अच्छा। नियत दिल के इरादे का ही नाम है, तो जब भी दिल से ही करेंगे, जबान से जरूरी नहीं है। असली नियत है दिल से, दिल से साबित है हदीस से, नियत जबान से नहीं है। तो अगर अकेले पढ़ेंगे इमाम साहब के पीछे पढ़ेंगे, नियत दिल से ही करेंगे। लेकिन नियत इमाम साहब के पीछे बस इतना बोलना जरूरी है, दिल में रखना कि इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, पीछे इस इमाम के पढ़ रहा हूँ, इतनी नियत दिल में होनी चाहिए इमाम साहब के पीछे। जबान से लेना ये जरूरी नहीं है, ये वहमी लोगों के लिए उलामा ने बताया है, ठीक है ना वेद भाई। वहमी लोगों के लिए मैंने बताया ना, वहमी कौन होते हैं, जो समझते नहीं है कि भाई जिनको पता ही नहीं चलता हमने क्या पढ़ा है, वो वहमी होते हैं। वहमी हुआ होता है। हाँ, तो हमें तो बस दिल में करनी है नियत, ठीक है नवेद भाई, हमें तो दिल में करनी है। और एक ठीक चीज है। और है, जैसे मतलब मैं बता दूं कि जिन लोगों की जिनकी उम्र ज्यादा है, वो सोचते हैं कि भाई हम नमाज सीखेंगे तो इसमें हमें शर्म महसूस होती है उन्हें, वो सीखने में शर्म महसूस करते हैं कि भाई अब उम्र ज्यादा हो गई, नमाज कैसे सीखें। शर्म आती है कि भाई बड़े हो गए कोई क्या सोचेगा, नमाज नहीं आती इसे। तो देखिए ऐसे लोगों को शर्म नहीं करनी चाहिए, क्यों नवेद भाई, मेरा सही कहना है ना। जी भाई। शर्म कैसी, अब देखिए बालिग होने के बाद नमाज फर्ज हो जाती है। अब बालिग होने के बाद जितनी भी आपने नमाज छोड़ी है वो कजा पढ़ लें, और अब से अहद कर ले कि भाई अब नमाज पढ़ेंगे, नमाज सीखेंगे। तो उज़ैर नमाज भाई। सीखना ये सब मुसलमानों पे फर्ज है, और नमाज छोड़ना ये किसी भी हालत में जायज नहीं है, फर्ज नमाज का तो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ पूछ लो, क्या पूछ रहे थे। वो क्या कहते हैं, चार्जिंग खत्म हो रही है मेरे भाई यार, बंद हो गया मोबाइल, बंद ऑफ होने वाला है। अच्छा तो नियत का तो समझ गए ना आप। ठीक है भाई। जी समझ अच्छा गए। तो हाँ, कल तो कल इतने बजे इंशाल्लाह जी, कल इतने बजे आना लाइक। हाँ फिर कल सना के बारे में इंशाल्लाह होगा क्लियर। तो एक बात और है नवेद भाई, इसे मैं अपलोड करूंगा, तो कर सकता हूँ ना अपलोड। हाँ कर लो भाई। ठीक है, हाँ इजाजत लेके मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है ठीक। नवेद भाई, समझे कुछ, नियत दिल के इरादा करने को कहते हैं, तो अकेले पढ़ो इमाम साहब के पीछे पढ़ो, दिल में ही नियत होनी चाहिए कि भाई मैं फला नमाज पढ़ रहा हूँ, नियत दिल में इतनी काफी है। ठीक है भाई।
ٹھیک ہے تو انشاءاللہ چلیے انشاءاللہ نوید بھائی نے ماشاءاللہ کوشش کری, ہمارے نوید بھائی ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے تو جس بھائی کو بھی سیکھنی ہو وہ شرم نہ محسوس کرے. تو چلیے پھر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے نوید بھائی. ٹھیک ہے. کمنٹ چیک نہیں کر رہا تھا بھائی میں, کبھی کوئی کمنٹ کی وہ کرے, میں کمنٹ چیک نہیں کر رہا تھا. تو میں کمنٹ چیک نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں اس وقت نماز کی کلاس میں ہوں. ہاں جی بھائی, کون بات کر رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی بھائی آپ کی. آپ کو بھی سیکھنی ہے کیا نماز؟ کل سے کل سے جوائن کریے گا پھر, اسے بھی نماز سیکھنی ہے, کل سے جوائن کریے گا. اب تو ٹائم زیادہ ہو گیا. اور چلیے السلام علیکم. میں کیا بولوں جہاں